अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो जो भुट्टो खानदान के ऊपर हमारी चौथी किस्त है। आज की इस वीडियो में हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन गलतियों को देखेंगे जो उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो गलतियां जो फौजी बगावत की बुनियाद बनी। हालांकि ज़ियाउल हक को खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट के ओहदे से लेकर चीफ ऑफ आर्मी कमांडर बना दिया था। दोस्तों, भुट्टो आखिरी वक्त तक ज़िया को न पहचान सका। भुट्टो ने पाकिस्तान में जो कुछ भी किया, पाकिस्तान के या उसकी आवाम के लिए, वो किसी के सामने से झुका हुआ या ढका हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक भुट्टो जैसा बेहतर और बाकमाल सियासतदान अभी तक नहीं देखा। एक सहर अंगेज शख्सियत, ज़ाती काबिलियत, अवामी मकबूलियत और कौमी जज्बात में जिसका कोई सानी नहीं था। भुट्टो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी 51 यानी कि 51 साल जिंदगी में वो मकाम, वो मर्तबा हासिल किया था जो तारीख में बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं या बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आता है। खैर, आज की इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद उनसे वो कौन सी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए थे और उनकी वफात 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी में हुई थी। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जब वो ऑक्सफोर्ड में से यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल लेकर वतन वापस लौटे थे तो 1958 में मार्शल लॉ लग चुका था। उस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था और जनरल अयूब खान से आपकी मुलाकात हुई किसी तरह, तो उसने वजीर सनत की हैसियत से आपको अपनी काबीना में शामिल कर लिया था। उस वक्त भुट्टो की उम्र 30 ईयर्स यानी कि 30 साल थी। उसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो ज़हीन और फतीन शख्स था और जनरल अयूब के दिलो दिमाग पर वो छा गया। दोस्तों, जनरल अयूब ने भुट्टो को 34 साल की उम्र में वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया था। दोस्तों, नंबर 1, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए, भुट्टो ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो उसने सदर याहिया खान को उनके मकान के अंदर नजर बंद कर दिया था और अपने दोस्त गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने को कहा ताकि फौज पर उनका कंट्रोल बाकी रहे। क्योंकि आपको पता है, अगर फौज बगावत करे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है पाकिस्तान में, और फिर वही हुआ। नंबर 2, दूसरी गलती ये थी कि भुट्टो ने बरी फौज, बहरी फौज और फिजाइया से फौज के 44 सीनियर अफसरान को यह कहकर उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था कि तुम लोग मोटे हो गए हो और फजूल में तनख्वाहें ले रहे हो, तुम में से कोई भी काम नहीं कर सकता और तुम लोगों में अब काम करने की सलाहियत बाकी नहीं है। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त हुई, मतलब बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज का इमेज खराब हुआ था, तो भुट्टो ने उसका भरपूर फायदा उठाया था। दोस्तों, भुट्टो ने 2 जुलाई 1974 को अपने घर पर एक दावत बनाई और दावत पर बहुत सारे मेहमानों को बुलाया। इसको आप एक तरह की मीटिंग भी कह सकते हैं। उस मीटिंग में वजीर सदारती अमूर जलालुद्दीन अब्दुल रहीम साहब भी शामिल थे और मीटिंग का वक्त रात को 8 बजे मुकर्रर किया गया था और मेज़बान यानी कि भुट्टो साहब 8 बजे खुद अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। खैर, मजीद इंतजार हो गया और लोगों ने काफी इंतजार भी किया और इसी इंतजार में रात के 12 बज गए और अभी तक भुट्टो साहब नहीं पहुंचे थे। फिर अब्दुल रहीम ने अपना गिलास उस मेज पर रखा और कहा कि तुम सब चमचे जब तक चाहो लाड़काना के राजा का इंतजार करो, मैं अपने घर जा रहा हूं। जब भुट्टो साहब रात को लेट ज़ियाफत में पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम की सारी बात बता दी और इस बात पर भुट्टो साहब को बहुत ही गुस्सा आया। तो भुट्टो ने अपनी सिक्योरिटी अफसर को रात के वक्त रहीम के घर पर भेजा और उन्होंने जाकर रहीम को इतना मारा कि रहीम बेहोश हो गया। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो भुट्टो की सिक्योरिटी ने रहीम के बेटे को भी मारा। दोस्तों, 5वीं गलती ये थी कि ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी बनाना। जब टिका खान, जो ज़िया से पहले हुकूमत में चीफ ऑफ आर्मी कमांड था, उसकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने लगी तो उसने भुट्टो को चीफ ऑफ आर्मी बनाने के लिए 7 लोगों के नाम की एक फहरिस्त भिजवाई। लेकिन इन 7 लोगों में
ٹیکا خان نے ضیاء الحق کا نام نہیں لکھا کیونکہ حال ہی میں ضیاء کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے غلطی کرتے ہوئے ضیاء کے نام کے اوپر ہی چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی مہر لگا دی۔ دوستو ضیاء کے بھٹو کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے اور پرانے تعلقات تھے، جب سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا تعلقات ہوا اور وہ آرمی میں تھے اور لیفٹیننٹ کے عہدے پر وہ بعد میں وہ چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ ضیاء بنے، لیکن ان کا تعلق بھٹو سے پہلے کا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت بار جنرل ضیاء نے ملک کی خدمات کے بدلے پر بھٹو کو تلوار پیش کی تھی، اور ایک بار تو اس نے بھٹو کے لیے وردی بھی بنوائی تھی آرمی کی ضیاء نے، اور اس وردی کو سلوا کر بھٹو صاحب کو تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ دوستو ضیاء نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی یہ تاثر نہیں دکھایا کہ وہ فوجی بغاوت کر سکتا ہے یا وہ کرے گا۔ بھٹو نے کبھی بھی ضیاء کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے۔ اکثر ضیاء کے جو دانت ہیں نا، بھٹو صاحب ان کے دانتوں کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ضیاء بھٹو کی اس قدر وہ عزت کرتا تھا کہ وہ بھٹو کے سامنے کبھی سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، نہ ہی جلاتا تھا۔ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ مخالفین کے ساتھ مذاکرات میں بھی آرمی کور کمانڈر کو ساتھ بٹھاتا تھا۔ وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا تھا اور فوج نے یہ سمجھا کہ بھٹو کمزور ہے اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوستو ایک اور غلطی وہ یہ تھی کہ تمام مخالفت کے باوجود بھٹو نے 1977 کو عام انتخابات کروا دیے۔ ایک دن بھٹو کی رہائش گاہ پر بھٹو خود، حفیظ پیرزادہ، رفیع رضا اور دوسرے دوست بھٹو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بھٹو نے حفیظ پیرزادہ سے پوچھا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا 30 یا 40 پر۔ تو بھٹو نے کہا کہ ہم اپوزیشن سے ان سیٹوں کے اوپر دوبارہ انتخابات لڑنے کا نہیں کہہ سکتے۔ دوستو اصل میں بھٹو چاہتا تھا وہ لاڑکانہ میں اکیلا ہو اور کوئی دوسری پارٹی کا MNA یا PNA نہ ہو، اور بھٹو بغیر مقابلے کے وہ سیٹ جیت جائے۔ اور یہ بات بھٹو کا جو منسٹر تھا رفیع رضا اس کو ناپسند تھی۔ دوستو لاڑکانہ کے اندر بھٹو کے خلاف جو بندہ کھڑا تھا اسے بھٹو نے یہ پیشکش کی تھی کہ تم اس سیٹ پر نہ لڑو، کسی اور جگہ سے لڑو اور ہم تمہیں جتوا دیں گے، لیکن وہ بندہ نہیں مان رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو نے اس سے اغوا کروا لیا تھا اور وہ بھٹو کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا۔ بھٹو آخر تک ضیاء کو نہ پہچان سکا۔ بھٹو کے ایک مشیر جن کا نام تھا نیراجہ انور، اس نے فوجی بغاوت سے پہلے بھٹو اور جنرل ٹیکا خان کے درمیان ایک ملاقات دیکھی۔ بھٹو نے ٹیکا خان سے کہا کہ جنرل تمہیں یاد ہے کہ تم نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا یعنی کہ ضیاء کی جگہ ہوتا تو وہ امن اور امان کا عذر بنا چکا ہوتا اور اب تک اقتدار سنبھال چکا ہوگا، یعنی کہ فوجی بغاوت کر کے۔ پھر ٹھیک اس کے 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا تھا۔ ایک جج نے بھی پرانا حساب بھٹو کے ساتھ برابر کرنا تھا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ دوستو مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کی بینچ کا سربراہ تھے، یعنی کہ وہ جج تھا۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی اس کی۔ جب بھٹو نے اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پرموٹ کیا تھا، یعنی کہ پرانے جو جج تھے جن میں مولوی مشتاق حسین تھا اس کو پرموٹ نہیں کیا، بلکہ جو جونیئر جج تھے 2 جج ان کو پرموٹ کر دیا تھا۔ اب مولوی مشتاق اپنا حساب برابر کرنا چاہتا تھا بھٹو کے ساتھ۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا، مطلب غصے کا اظہار کیا، تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ حالانکہ بھٹو چاہ رہے تھے کہ وہ کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں، کہیں دوسری سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ دوستو ضیاء نے ساری دنیا کی بات نہیں سنی۔ جب جج مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی
तो भुट्टो ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फरवरी सन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर 4-3 के फर्क से मोहर लगा दी। इससे पहले भी कभी कत्ल की साजिश के मुकदमे में मौत की सजा नहीं सुनाई गई किसी भी मुजरिम को, और ना ही अदालत उज़्मा के जज मुजरिम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्तफिक थे। इस सजा पर यह भी सवालात उठे थे कि मुलजिम को उस वक्त भी कत्ल का मुजरिम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वकूआ पर मौजूद भी नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त भी दायर की थी, लेकिन इस बुनियाद पर उसे मुस्तरद कर दिया गया। इसमें यह बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। दोस्तों, रूस के सदर ब्रिजन और चीन के सरबराह हवा यूफेंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सजा को माफ करने की अपीलें पेश की। बरतानिया के वजीर आजम जेम्स गलिंगन ने जनरल जिया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने लिखा कि बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तेदार पर कभी नहीं। इसके अलावा भी काफी अपीलें जिया के पास आती रहीं कि भुट्टो को फांसी ना दी जाए, लेकिन उससे नहीं सुना। पाकिस्तान में यह जरूरी नहीं है कि मुजरिम या उसके अहले खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तिजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं जिया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी ना दे कि उनके अहले खाना ने उनके लिए कुछ नहीं किया। भुट्टो की एक बहन शहरबानो इम्तियाज की जानिब से रहम की अपील भी की गई। 1 अप्रैल सन 1979 को शाम को जनरल जिया ने सुर्ख रोशनाई में एक महफिल दी। उसमें 3 अल्फाज कहे थे, पेटिशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। उसके बाद उसने भुट्टो को फांसी लगवा दी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।